हे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ यही मोर कलिंग राज्यर समस्त प्रजावासी को सुज्ञान सुबुद्धि सुविवेक दिय ठाकुर। यही मोर कलिंग राज्यर समस्त प्रजागण को कुशल रखि था ठाकुर। सबु तुम्हारी साहा भरोसा सबु तुम्हारी साहा भरोसा। महामंत्री जानवंत आज्ञा महाराज। धूप दीप कर्पूर चंदन रे मह मह महकी उठुछि हे मोर कलिंग राज्य। राजन दीप दीप चंदन रे मह मह महकी जाउछि एही कलिंगगढ़ राज्य सर। हीरा नीला मोती माणिक्य अपूर्व सौंदर्य गढ़ा यही मोर कलिंग साम्राज्य। हाँ मणिमा नाना पुष्प रंग रे नाना जीव जंतु गोटे घाट रे पानी पी गोटे बाट रे समस्ते चालू छंती राजन। महामंत्री नरेश आजिकाई मोर मन हेउछि एही राज्य रे करबाकू भ्रमण। महामंत्री हाँ राज्य सर आबे जीवा ए कलिंग राज्य रे भ्रमण करिबा। निश्चय महामंत्री तेबे चलंतु राज्य सर राजमार्ग रे करिबा भ्रमण। निश्चय। कलिंग राजन करन्ति गमन बीरथ राजन करन्ति गमन महामंत्री संगतारे महामंत्री संगतारे कलिंग राजन करन्ति गमन तीरथ राजन करन्ति गमन महामंत्री संगतारे महामंत्री संगतारे रूपले से जान कंदर्प समान धनी पड़े जान कुबेर समान नामे बीरथ राजन धीरे करन्ति गमन एहि बीरथ राजन।
মাঝে উন্ডটি সন্তান দুইটি মাঝে উন্ডটি সন্তান দুইটি আজরে চিছিবি জনম করিলা অর্ধাঙ্গিনী মোরা জনম করিলা অর্ধাঙ্গিনী মোরা চারি গলা স্বর্গ দ্বার মমতা মঞ্জরি মদন সুন্দর পূর্ণিমা সুন্দরী মদন সুন্দর হে দুই সন্তান মোর গীতে খুশি রাম গীরা গীতে খুশি রাম গীরা মহামন্ত্রী জনবন্ত কেଶର ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ମଣିମା ହି ସନ୍ତାନ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ହଁ ରାଜନ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ରାଣୀ ମତେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗବାସ ଚାଲିଗଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଆଉ ଏହି ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ଆଉ ଚୁପୁଚୁରିରେ ଚାଲବ ନା ରାଜେଶ୍ୱର ଆପଣ ସେମିତି କଥା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏ କଳିଙ୍ଗଗଡ଼ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେବତା ଝଡ଼ିଲା ପତର ଆଉ ଫେରିବନି ରାଜନ ତୁମେ ସେ ରାଣୀମାର ଦୁଃଖକୁ ଫିଙ୍କି ଦେଇ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୁଇ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଏ କଳିଙ୍ଗଗଡ଼ରେ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ରାଜେଶ୍ୱର ଆପଣ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମଣିମା ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରିବି ଭାବୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରନ୍ତୁ ରାଜେଶ୍ୱର ଯାଏ କହିପାରିବି କୁହ କୁହ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଖବର ମୋର ବର অবিলম্বে মোছা মোরে প্রকাশন কর মো রাজ্যর প্রজা গণে কিপরি অছন্তি প্রজাবাসী দুঃখ সুখ ভাল মন্দ কুহ হে বুঝাই মন্ত্রী বর হে গোটি 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 কুহ হে বুঝাই গীতে ভাসি খুশি রাম ভই ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ରାଜେଶ୍ୱର ଓ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଗଣେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ରାଜନ ତମ ଦୟା ବଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାଗଣେ କୁଶଲେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱର ଏ କଳିଙ୍ଗଗଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କାହିଁ ବୁଝୁନିରେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ମୋ ମନ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜେଶ୍ୱର ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ହେ ରାଜେଶ୍ୱର ହେ ରାଜେଶ୍ୱର ହେ ରାଜେଶ୍ୱର
हे राजेश्वर प्रकाश करुछि मो चामुरे राज खबर प्रकाश करुछि मो चामुरे राज खबर ठावे ठावे अन्न छत्र खोली देइया दुखी दरिद्र मानसु आशा परसुच ठावे ठावे अन्न छत्र खोली देइया दुखी दरिद्र मानसु आशा परसुच तुम्हें दयालु दयामय दया धार्मिक प्रकाश करुछि तुम छापुरे राज खबर प्रकाश करुछि तुम छापुरे राज खबर ताहेले छुड़िल तो राज्यसर एही कलिंगगढ़र खबर निश्चय महामंत्री निश्चय महामंत्री जानवंत राज्यसर आज के अनेक समय हो जाइछि महामंत्री আজি আজি मु एठी अनेक समय भ्रमण कर सारी महामंत्री हाँ राजन महामंत्री जानवंत राज्यसर आज के अनेक वर्ष हैला मो पुत्र मदन सुंदर सहित मोर देखा साक्षात नाही महामंत्री हाँ राज्यसर पुत्र मोर जाइछि विद्याश्रम को विद्या उपार्जन करबा पाई हाँ राजन काली हेउछि ममता मंजूरी जन्मदिन से आमे मदन सुंदर को चिठाऊ लिखि पठाई देवा राज्यसर आउ पुरे प्रजावासी को समस्ते भी आमे निमंत्रण करिबा तेबे चलंतु महामंत्री काली मोरी अली अली कन्या पूर्णिमा सुंदरी जन्मदिन उत्सव पाए किछि आयोजन करिबा तेबे चलंतु राज्यसर तेबे चलंतु महामंत्री